Gloria al Señor. Esta parte de la canción en la cruz, That part of the song that at the cross, fue hecho en un momento muy inesperado. it was written in a very particular time, unexpected. Cuando todo esto esta canción se estaba creando, When this song was being written, fue un momento de dolor, it was a time of pain, de tristeza, sadness, pero un momento de inspiración divina. but a moment of inspirational. No divine hay una inspiration. canción más tocante que esta para There mí, hasn't been a song that has been as touching as this one, porque está recordando because it's remembering lo importante que es how important it is para el pueblo del Señor for God's people. la cruz. The cross. La cruz es The importante, cross is important. es lo más It's importante. the most important thing. Aleluya. Por eso en esta hora, solo en a capela, hermanos, solo en a capela podemos cantar esta canción cuando la parte dice, aunque Él no esté, solo no estoy, mandó al Consolador. Aunque Él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador. Bendito Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Qué lindo. Hoy tenemos como tema particular Hoy es a particular theme, columna y baluarte de la verdad. columns and bulwarks of the truth. Como verán, hoy vamos a estar teniendo este sermón en inglés y en español. As you can see, we're going to be having this message in Spanish and in English. Que el Señor nos ayude May the Lord help us y nos fortalezca and y strengthen nos dé us palabras de sabiduría. and give us words of wisdom. Gracias por estar orando siempre por esta iglesia. Thank you for always praying for this church. Porque en la iglesia es donde podemos demostrar nuestro amor a Cristo. Because in God's house is where we can demonstrate God's Y love. quiero hablar sobre la iglesia hoy. And I want to speak about the church today. No hay un tema tan precioso, hermanos, que me tocó tanto esta semana There isn't a topic that touched me so much as this one this week cuando estaba preparando este sermón. as I was preparing this message. Porque aunque yo conocía la función de la iglesia, Because although I knew the function of the church, la visión o la forma en que aprendí the vision or the form in which I learned respecto a la iglesia concerning the church, es increíble. it's Vamos incredible. rápidamente, por favor. Let's quickly go into Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 Timothy chapter 3 verses 14 and 15. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dijo Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amen. I'm sorry. Here it is. Oh, these things write unto you, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth.
Señor, gracias por este tiempo, por Lord, tu thank you for palabra. this time and for your Entrego word. a ti esta palabra We give this to you, Lord, y entrego a ti este and mensaje. I give this message to you, Lord. Háblanos, por favor. Speak to us, Y please. pido And I ask que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit pueda guiarnos would guide us y aceptar tu palabra. and accept your word. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Quiero refrescarle un poquito. En julio, ¿qué aprendimos? Aprendimos que Dios confía en nosotros responsabilidades. Cada uno de los creyentes, ¿qué pasa? Dios le ha dado responsabilidades. During July, we learned that God entrusts responsibilities to each believer, small tasks and different responsibilities before Him. Responsabilidad sobre el tiempo, Responsibilities over time, las tareas pequeñas, small tasks, los dones. and gifts. Agosto vamos a tratar algo mucho más profundo. In August, we're going to take it a little bit further. Lo que Dios confía alcanza a su iglesia como cuerpo. What God entrusts to us reaches the church as a body. Todo lo que Dios nos ha dado como responsabilidad Everything that God has given to us as responsibility es para el cuerpo de Cristo. is for the body of Christ. Lo que ha confiado no es un recurso menor. What He's entrusted into us is not just a minor resource. Nos ha confiado la verdad. He has entrusted the truth. La verdad. The truth. Este mensaje habla de la iglesia This message is about the church como posesión del Dios viviente, as the body of Christ, el cual recibió la responsabilidad de custodiar who received this responsibility to maintain y proclamar lo que Él le ha revelado. and to proclaim what He's revealed. No estamos hablando solamente de tener para nosotros la palabra. It's not just about having the word for ourselves. La responsabilidad es recibirla, The responsibility is to receive it, sostenerla sustain it, y dar a conocerla. and then reveal it to others. El enfoque particular es mostrar que esa responsabilidad The responsibility, or the focus, a particular focus, is to demonstrate that the responsibility, no consiste en producir la verdad, it doesn't just consist in producing the truth, sino sostenerla y exhibirla fielmente al mundo. but rather sustaining it and exhibiting it or displaying it faithfully to the world. La fidelidad doctrinal no es una tarea añadida a la identidad de la iglesia, The faithful doctrine is not just a task that's been added to the church's identity, sino es parte de ella. but it's a part of who the church is. Ahora, Pablo escribe mientras pastorea, mientras Timoteo estaba pastoreando. Paul writes this to Timothy while he's pastoring. Lo estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, He was in the church of Ephesus. una ciudad dominada completamente por el dios Artemisa. It was a city that was dominated by the temple of Artemis. La ciudad tenía edificios imponentes, It had imposing buildings. antiguos, These were of antiquity. poderosos. They were powerful. Sus columnas monumentales The columns sostenían la estructura dedicada a una diosa que no existía. they consisted of they were held together of a governing body of the house. Repetir eso, por favor. Sostenía la estructura dedicada a una diosa que no They existía. sustained the temple of a god that did not exist. Ujú. En medio de esa ciudad, And in the midst of this city, Pablo instruye a Timoteo sobre el orden que debe de gobernar Paul instructs Timothy over the origin of how he should govern la casa de Dios. God's house. Y concluye con una declaración maravillosa, And he hermanos. concludes with a very surprising declaration. Se encuentra en Primera de Timoteo 3:15. This is found in 1 Timothy 3:15. Pablo le dice claramente, And Paul says clearly, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. and if I'm delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Frente
a los templos paganos de Éfeso, Pablo presenta otra clase de estructura. Before the pagan temples of Ephesus, Paul presents another class of structure. Era una comunidad viva, llamada a sostener algo de mucho valor. It was a living community that had to sustain something of great value. No una diosa inventada por humanos, Not a goddess made of human hands, sino la revelación misma del Dios viviente. but instead of the revelation of a living God. La palabra columna describe una estructura arquitectónica que sostiene el peso de un The edificio. word column describes an architectural structure that holds the weight of a building. En las ciudades antiguas, las columnas de las plazas públicas In ancient cities, the columns of the public plazas, también se utilizaba para exhibir decretos oficiales. they were also used to exhibit official decrees. El tipo que usted puede ver arriba The type that you see up here, es una columna que no sostiene absolutamente nada más que un pergamino. it's a column that simply sustains a scroll. Lo colocaban encima de la columna They would position it on top of the column, cuando the pillar, querían comunicar algo a la when ciudadanía. they wanted to tell something or address those of the city. Pablo había dicho algo interesante. Paul had said something very important. Llamó a la iglesia del Dios viviente. He called the church of the living God. En contraste directo, hermanos, con el templo de una diosa que no vivía. In direct contrast to a goddess that was not living. La identidad de la iglesia no nace de una institución humana. The identity of the church is not birthed by human standards, Ni de una tradición. nor of traditions. Nace de a quién pertenece. It's birth of who it belongs to. Por eso su misión no puede reducirse a sostenerse actividades For religiosas. this reason, its mission can't reduce itself simply to having religious activities. Existe para servir a aquel que lo formó. It exists to serve the one who formed it. Hermanos, la iglesia sostiene la verdad. Brothers and sisters, the church sustains or upholds the truth. Y al sostenerla, la exhibe delante del mundo. And as it sustains it, it displays it to the world. Algo importante que Pablo declara. Something important that Paul declares. La iglesia no produce lo que sostiene. The church does not produce what it is sustaining. Una columna no fabrica el edificio que la levantó. A column or a pillar doesn't create a building that it erected. Lo sostiene y lo hace visible. It supports it and makes it visible. De la misma manera, la iglesia no origina la verdad de Dios. In the same way, the church doesn't originate the truth of God. La recibe, The church receives it. la sostiene The church sustains y it la exhibe fielmente and faithfully displays it ante quienes lo observan. before anyone who observes. Hay algo importante. There's something important. Este es el orden que atraviesa todo el pasaje que hemos leído. This is the order in which of the passage that we read. Primero, recibir. First, it receives it. Después es sostener. Then it supports it. Finalmente, exhibir. Finally, it displays it. Este es el trabajo de la iglesia. This is the church's responsibility. Recibe una revelación clara de Dios We receive a clear revelation from y God. después de recibirla no solo lo recibe, sino lo sostiene. And once it's received, we sustain it. We hold on to it. Y mientras lo sostiene, And while we're supporting this and holding exhibe también. it's also displaying it. Or ¿Y qué exhibiting it. significa exhibir? And what does that mean, to exhibit, to display? Es hablar a otros de la verdad. It's to tell others about the truth. No me quedo con la palabra, Let's not sin against the word. simplemente lo comparto. I share it. Y eso es lo que Pablo estaba animando a And Timoteo. that's what Paul was trying to encourage Timothy to do. Dios no ha confiado a la iglesia la creación de la verdad, God hasn't entrusted the creation of truth to the church, sino la responsabilidad permanente de recibirla, sostenerla y proclamarla fielmente al mundo. but rather the permanent responsibility of receiving it,
sustaining it, and faithfully proclaiming it to the world. Antes de sostener algo es necesario recibirlo, ¿correcto? Yeah, before holding on to something, you have to receive it. La iglesia no decide qué es verdadero según su época, su cultura o sus The preferencias. church doesn't determine what's true based on its era or cultures or its preferences. Recibe una revelación que ya existía antes She receives a revelation that already existed y que continuará siendo la misma después de and that ella. will continue being the same even after. La palabra del Señor no cambia, God's word does not change. es y permanece para It siempre. is, and it sustains forever. Nadie puede adecuar la palabra No one can adjust the word. a su comodidad We can adjust it to our o a comfort, su to conveniencia. our convenience. No puedo tratar de entender la I palabra can't try to understand the word como yo quiera. the way I want to. Debo de interpretarla I need to interpret it tal como Dios entregó en su palabra. the way that the Lord did so in his word. La palabra de Dios The word of God permanece para siempre. is forever. Es eterna. It is eternal. Las ruinas terminaron. The ruins, they were finished. Las columnas desaparecieron. The ruins were destroyed. They Los más disappeared. antiguos quedaron en la ruina. The most ancient ones, they La stayed in palabra ruins. permanece But the para word of siempre. God stays forever. Y eso es porque el que lo sostiene And that's because the one who sustains it, holds on to it, es fiel y verdadera. is true and faithful. Él es el dueño de todo. He is the owner of everything. La iglesia no decide lo que es verdadero. Recuerden, The church doesn't just receive what's repetí, por favor. la iglesia no decide lo que es The verdadero. church doesn't decide what is true. La iglesia acepta la palabra The church accepts the word que ya hay, que ya existe. that's already in existence. Hechos capítulo 2, versículo 42 Acts chapter 2, verse 42 muestra esto que estoy diciendo demonstrates this desde el nacimiento de la iglesia. from the birth of the church. La palabra dice que los primeros cristianos The word says that the first believers, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. it says that they devoted themselves to the apostles' teachings. No es una doctrina que ellos empezaron a componer, It's not a doctrine that they created themselves, sino es la enseñanza que los apóstoles ya estaban dando. but instead it's the teachings that they learned from the disciples who were with Christ. Los cristianos se iban a su casa, The Christians would go to their house. tenían una reunión en la casa They had their reunions, their meetings in their houses. y cuando se reunían, And when they would get together, su único anhelo their only desire era aprender la palabra was to learn the word que ya that existía. already existed. No crearon más, They weren't creating more. no trataron de buscar otra They cosa. weren't trying to find something else. Usaron lo que los apóstoles estaban hablando. They were using what the apostles were telling them and teaching Esto them. nos enseña This shows us que la palabra no cambia that the word does not change en el correr de los años, as the years go by, sino permanece but instead it remains porque es estable, because it is stable, firme firm, y fue dada por Dios. and it was given by God. Leamos Hechos 2:42, por favor. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And they continued steadfastly in the apostles' doctrines and fellowship and in breaking of bread and in prayer. La iglesia de Tesalónica nos da un ejemplo increíble con respecto a esto que estoy hablando. The church of Thessalonica gives us a great example of what I'm talking about. Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica no por su elocuencia ni por su organización perfecta, Paul praised the Thessalonian church not for its eloquence Sino- or for its organization, sino por la palabra que ellos recibieron but for the word that they received. cuando se les fue predicado. But for the way that they received it when it was preached to them. Leamos primera de Tesalonicenses 2:13. Let's read 1 Thessalonians 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amen. And we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe. Aquella congregación no evaluó el mensaje que recibía como que era de hombre. He didn't evaluate this message as if it was made by man. Simplemente lo aceptaron por respeto hacia quien lo predicaba. Simply they received it in respect of who had given the word. Lo reconocieron como lo que realmente era, la palabra del Dios viviente. They received it as what it truly was, the word of the living God. Esa misma actitud define a toda la iglesia fiel hoy día. That same attitude is what the church would be like today, should be like today. Recibir el mensaje revelado no como una propuesta humana, Receiving that not just as a proposition that humans have made, sujeta a votación, sino como aquello que Dios mismo había hablado a su pueblo. not subjected to what man says, but as the word that God himself gave. Esta es la actitud correcta de recibir la palabra. This is the correct way to receive God's word. Entender de que Dios es el que habla, Understand that God is the one who is speaking, pero necesitamos su palabra conocer. but we need to know his word. Aquí está su verdad. His truth is in this. Si alguien interpreta a su manera, If someone interprets it in their own way, a su conveniencia, to their convenience, no solamente nos damos cuenta not only are we realizing que va en contra de lo que dice, that it's going against what it says, sino en nuestro espíritu but in our spirit, sentimos we sense it, we cuando know hay algo que no está bien. when something isn't right. Por eso es importante conocer la palabra. And that's why it's important to know the word. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos recuerda will remind us y nos and enseña will teach us por lo que leemos. from what we've read. Él no puede usar lo que usted y yo no tenemos. Cannot use what we don't have. Por eso la importancia. That's why it's important. No deje de leer la Do palabra. not keep from reading the word of God. No deje de comerlo. Don't keep from eating, from partaking of it. La iglesia enfrenta hoy la tentación constante de comportarse como si el mensaje revelado fuera negociable. The church today faces the temptation to act as though the revealed message was negotiable. Como si cada generación tuviera autoridad para cambiar a su conveniencia la palabra. As if every generation had that authority to just change things to their convenience. O ajustarlo a la medida que quieran. Or adjust it to their measure. Y vivimos en ese And tiempo. we live in those times. Vivimos en el tiempo We live in a time en que las personas quieren interpretar las escrituras a su manera. in which people want to interpret the word of God in their way, what they think. Porque servir al Señor, Because serving the Lord, amar a Dios, loving God, guardar su palabra, keeping his commands, es un acto de it's obediencia. an act of obedience. El acto de obediencia The act of obedience no es fácil. is not easy. De lo contrario, On the contrary, muchas iglesias estarían llenas a lot of churches would be full de cristianos fieles. of faithful Christians. Pero hoy But today, hay muchas personas there are many people que solo van a la who iglesia simply go to church por simple costumbre just out of tradition, out of para custom, mostrar a los demás just to let everyone see them, de que voy a la let iglesia them know that I go to church, y guardar la apariencia. and they just make appearances. Mi pregunta es, My question is, ¿cuánto de ese grupo how much of that group toma para sí un compromiso take a true commitment y poder decir, and can say, yo quiero ser I obediente want to be obedient a la palabra? to the word of God. Yo no quiero mi conveniencia. I don't want things to be convenient for Yo me. quiero amar a I want Dios. to love the Lord. Quiero recibir su I want to palabra. receive his word. Quiero I sostenerlo. want to hold on to Pero his no word, solo but sostener. not just hold on to Quiero it. I want to vivirla. live it. Quiero I vivirla. want to live it. Porque el que no vive la palabra Because the one who doesn't live the word vive frustrado. is frustrated. Porque
¿Por qué? And why? Porque Dios Because God honra honors al que le honra. the one who honors him. Si la iglesia no cumple en transmitir la verdad, If the church doesn't fulfill its part in transmitting the truth, ¿cómo el pueblo lo sabrá? how will the people know? Pero si lo saben But if they know y no ponemos en práctica, and we don't put into practice, la responsabilidad no es de Dios. the responsibility isn't La ours. responsabilidad es nuestra. The responsibility is ours. Por eso es que Pablo And that is why Paul se preocupaba was worried, por Timoteo. was concerned for Timothy. Timoteo, He said, Timothy, no le hagas caso a los demás. don't pay attention to the others. Tú sirve fiel. You continue steadfast. Ama la palabra. Love the word. Recíbela. Receive the word. No cambies nada. Don't change anything. Sosténlo. Sustain it. Y después de And sostenerlo, after you've held it, exhíbelo. show it, El display que lo va a it. escuchar, The one who's going to hear it lo va a is escuchar. going to hear it. El que lo va a tomar, The one who's going to take lo hold va a of it tomar. and receive it will receive it. y estarán los que lo van a And there rechazar will be those who will reject it porque no se ajusta a su because it doesn't conveniencia. adjust to their convenience. Una columna no decide qué sostiene. A pillar doesn't decide what it holds. Sostiene lo que fue colocado sobre ella. It sustains what was placed over it. La iglesia tampoco decide qué es la verdad. The church also doesn't decide what's the truth. Recibe lo que Dios ya ha revelado en su The palabra. church receives what God has already revealed in his word. Pablo dijo, Paul said, si yo if I o alguien más habla or someone else speaks algo diferente a lo que ya something está that is establecido, something different than what is already established, sea maldito. may they be cursed. No le escuchen. Don't listen. Permítame. Please allow me. Esto no dice la Biblia. The Bible doesn't say this, Esto que voy a decir. what I'm about to say. Lo que dice literalmente es, What it literally says, no le hagan caso. what he's actually saying is don't pay attention to it. No lo acepten Don't en sus accept vidas. Rechácenlo. Reject it. Cualquiera que hable mentiras Whoever is speaking lies en nombre de Dios, in the name of God, rechácenlo. reject it. No lo escuchen. Don't listen. Por eso yo les animo. That's why I try to encourage you. Cuando ustedes escuchan algo en las redes sociales, When you hear something on social media, cuando escuchen algo en la televisión when you hear something on O la television radio. or the radio, o en algún lugar or in any place, que no es conforme a la and palabra, it is not according, it does not go along with the Huyan word of de God, allí. run from there. apaguen la Turn tele, off that TV. cierren las redes. Turn off the social media. Les voy a decir por qué. I'm going to tell you why. El enemigo, The enemy, Satanás, Satan, quiere vivir he wants to live confundiendo vidas. confusing lives. Y hay mucha gente And confundida there are a lot of people who are confused porque hay muchas palabrerías una parte because there's a lot of words going on over here y muchas palabrerías and a they're la otra hearing other parte. words over here on this side. Pero la única verdadera es la palabra. But the only truth is the word of Y God. si no fue revelada por Dios a través de And ella, if it wasn't revealed by God to them, ni vale la pena it is not of value. No vale la pena. It's not worth it. Usted me dirá, pastor, pero yo soy maduro en la palabra para entenderlo. But you might say, Pastor, I'm mature in the word of God to understand it. Yo no cuestiono madurez. I don't question maturity. Yo solamente digo esto. I'm just saying this. No pierda tiempo en tonterías en Don't este waste tiempo. time on foolishness. Hay cosas estúpidas en este There are tiempo stupid things that are being taught. que no vale la pena Things that do not have value. invertir tiempo en ello. Don't spend time in them. Nuestro tiempo es Our precioso. time is precious. ¿Recuerdan que hemos hablado en julio? Remember what we spoke of in July? Tenemos una responsabilidad sobre lo que Dios nos dio. We have a responsibility over what God has given us. Uno de ellos es el tiempo. One of those things is time. Si no usa bien lo que usted tiene, lo que Dios le dio, If you do not use your time well, what God has daremos given you, cuenta delante de Dios. we will go before the Lord, be responsible to Him. En vez de escuchar basura, Instead of listening to trash, métase a la palabra.
Go into the Word of God. Explore. Explore it. El Espíritu Santo es experto en enseñar. The Holy Spirit is an expert in teaching. El mejor maestro. The best teacher. El mejor líder. The best leader. El mejor consolador. The best counselor. El mejor de los The reyes. best of the kings. El Espíritu The Santo Holy Spirit es quien puede is sostenernos the one who can sustain en you tiempos in críticos difficult times. y puede clarificar And He will clarify dudas doubts en nosotros. in us. Para eso está en esta tierra. And that's why we're here on this earth. ¿Saben por quién That's fue why the Holy enviado? Spirit is here. ¿Saben por quién fue enviado? You know who sent the Holy Spirit? Por pedido de Jesucristo. Jesus Christ. Y el Padre accedió. Jesus requested the Holy Spirit, Y and el the Father Espíritu said descendió. yes, and the Holy Spirit came, Y está entre su pueblo. and He is here among our people. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el Can you give God Espíritu glory? Santo? Aleluya. Reconocer esto honestamente liberaría a la iglesia de una carga que nunca debió de llevarlo. Recognizing this helps alleviate a burden that the church should have never La carried. iglesia no tiene que inventar un mensaje. The church does not have to create or invent a message. No tiene que buscar qué es lo más atractivo. We don't have to find what's the most attractive. Tiene que recibir con fidelidad The church has to receive with faithfulness el que ya fue dado. what was already given. No podemos cambiar por bonito, porque nuestros oídos We can't change for something pretty because our ears quieren escuchar lo que nosotros queremos Our hacer. ears want to listen to what we want to hear. Nuestra carne pelea contra nuestro espíritu. Our flesh fights with what we need to hear. Y el Espíritu de Dios es el que puede librarnos And the Spirit of God is the one that can free us y ayudarnos a hacer buenas to help decisiones. us make the right decisions. ¿Saben una cosa? Do you know something? Si yo pudiera mostrarle mi foto, If I could show you my picture, usted me diría que el muchacho que está atrás es alguien que copió y quizá tiene el mismo, la misma estructura mía hace 14 años, cuando tenía 14 if años. you could see my picture, you'd see that young man in the back who kind of has the same features and structure that I had when I was about 14. No sé cómo se llama el que está atrás del hermano, I'm not sure el what hermano, his name is, the one who's with Sister Candy. pero él, ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, ya. Nicholas, okay. Cuando Remind him of himself. cuando tenía esa edad, When I was about his age, yo recuerdo I remember cuando el evangelista que llegó a predicar when en the la carpa, evangelist came to the church donde este servidor se convirtió, where I accepted the Lord. este hombre me dijo, This man said to me, Donald, Donald, nunca cambies la verdad. never change the truth. Tú has sido llamado por Dios You've been called by God, y yo sé And que I know- Dios te llamó. and I know that God has called you. Dios puso en mi corazón confirmación que Dios te llamó. God has put a confirmation in my heart that God No has called you. cambies la palabra. Don't change the word. Predica lo que Dios ha puesto en tu corazón. Preach what God has put on your heart. Desde ese día, But from that moment, mi mente, my mind como una foto, took a picture. tengo de esta reunión que I tuve con él. have a picture of that meeting. La importancia de no cambiar el mensaje The es importance of relevante not changing the word para el pueblo del Señor. was important to God's people. La iglesia no negocia la verdad que recibió. The church does not negotiate the truth it received. La recibe tal como le fue entregada. It receives it just as it was given to Sin it. embargo, recibir la verdad no basta si después no se cuida con firmeza. However, receiving the truth is not enough if it's not guarded with firmness or steadfastness. Lo recibido puede perderse What was received can be lost si nadie asume la responsabilidad de sostenerlo. if nobody assumes the responsibility of Por eso es upholding que it. la iglesia That's why the church sostiene la verdad que ha recibido. sustains or holds the truth that it has received. Valga la redundancia, As a repetition, eso no se negocia.
That's not non-negotiable. Una columna cumple su función mientras permanece firme en su lugar. A pillar fulfills its function as long as it remains in its place. Si cede, todo lo que sostenía se derrumba con ella, ¿correcto? If it gives way, everything that it was supporting collapses along with it. De la misma manera, la iglesia sostiene el mensaje recibido al negarse a soltarlo. And the same way the church upholds this message that it's received by refusing to let go of it. Y escuche bien esto, aunque el entorno presione para que se ceda. And listen, because even though around it, the surrounding environment starts to put pressure on the church. ¿Saben que hay muchas personas hoy día que no le cuesta mentir? You know, today there are people, it's easy for them to lie. Estoy hablando de cristianos. And I'm talking about Christians. Estoy hablando de gente que conoce a Dios. I'm talking about people who know God. No le asume, no le cuesta nada. It's easy for them to lie. Repítelo otra vez. It's easy for them to lie. Me gustó eso. I like that. He asked me to repeat. No hay manera alguna en que podamos ver esto diferente. There's no other way to see this differently. Porque nuestro entorno a veces quiere presionarnos para negociar la verdad. Because sometimes our environment or what's around us wants to pressure us to negotiate. Son como esas criaturas. It's like children. Usted y yo sabemos eso. We know this. A veces queremos mentirle a mamá o a papá por algún error que cometimos. Sometimes as kids we want to lie to mom and dad for a mistake we made. ¿Quién no pasó eso? Who hasn't done this? Entonces es fácil para una criatura, It's easy for a child, particularmente si tiene amigos especially if they have friends que le dicen, that tell them, no dejes que te pegue, don't let them hit you. miéntele a tu mamá. Just lie. Y terminó. It'll be okay. Nadie se da la cuenta. Nobody's going to know. Y poco a poco And little by little, está aprendiendo they're learning. esto en su vida. Oh, En el mundo cristiano In the Christian life, sucede lo mismo. the same thing happens. Hay veces que por negociar la palabra, Sometimes because we want to negotiate por the word of negociar God, santidad, because we want to negotiate sanctity, por santidad, por negociar obediencia, because we want to negotiate holiness and obedience, queremos simplemente mentir. we just decide we want to lie. Nos mentimos a nosotros We mismos. lie to ourselves. Nadie puede mentirle a Dios. No one can lie to God. Nadie puede engañarle. Nobody can trick him. Y eso lo sabemos. And we know that. Pero eso está solo en el libro. Eso es teórico para But muchos. that's theoretical for others, for some. No lo entienden en la práctica. They don't understand it in practice. Porque en la práctica mienten. Because in practice, it lies. Los levitas y el libro de la ley junto al arca The nos Levite- enseña mucho. The Levites and the Ark of the Covenant teaches us much. Antes de que Moisés muriera, Before Moses died, le entregó a los levitas he left to the las Levites instrucciones específicas. specific instructions. Les dijo, Deuteronomio 31:26, leamos. Moisés le dijo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomy 31:26 says, "Take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant. Put it in the side to the side of the ark of the covenant, the Lord your God, that it may be there for a witness against thee." A los levitas no se les encargó redactar la ley ni adaptarla a la circunstancia de cada generación. The Levites weren't in charge of drafting the law or adapting it to the circumstances of their generation or their time. Se les encargó custodiarlo, They were entrusted to guard it, colocarlo en un lugar seguro to put it in a secure place, y asegurarse de que permaneciera disponible and to ensure that it would be available como testimonio as a permanente. permanent testimony. Su función era similar a la de una columna. Their role was similar to that of a pillar. No producían el contenido del libro, They didn't produce the book's content, pero su fidelidad determinaba si ese contenido
But their faithfulness determined whether or not that content llegaría intacto a las generaciones siguientes. would reach subsequent generations. Nosotros somos responsables delante de Dios We're responsible before God por la palabra for the word que aplicamos en nuestra that we vida. apply in our lives. Nuestra generación Our generation van a respetar, is to respect, van a amar, is to love, van a sentir pasión is to feel passion por Dios, for God por el testimonio by the testimony que nosotros le transmitamos. that we transmit. Los niños, Children, los hijos, our children, miran a los padres, they look at their parents, copian de los they padres copy their parents, y en su interior dicen, and inside they say, yo quiero ser como papá, I want to be like that. yo quiero ser como I mamá. want to be like mom. ¿Eso qué involucra? What does that involve? Involucra testimonio, It involves testimony, mis actos, my actions, mis palabras, my words, mis my acciones actions. reflejan They reflect lo que mi generación va a what recibir. my generation has received. Y ellos serán And they will be reflejo a reflection de lo que es papá y mamá. of what mom and dad are. Así es que And that's why tenemos una gran we have a responsabilidad. great responsibility. Algunos quieren evadirla, Some want to avoid it. otros no quieren entenderla. Some don't want to understand it. Para otros no es muy importante For some, it's not very important porque no tienen la noción because they don't have the notion de lo relevante que of es the relevance that it has vivir como un verdadero to cristiano. live as a true Christian. Eso marca la diferencia That marks the difference de una generación a otra. of one generation from one Eso generation marca to another. It marks Todo lo que va a ser nuestra generación venidera. what our generation will do. Ha there on. habido una generación que se estancó There's a generation that has been stagnant. hace un tiempo atrás. It's been a time. Hoy Today, estamos viendo el resultado. we're seeing the result of that. Hijos Children que no aman a Dios, who do not love the Lord, que se alejan de Dios, who are moving away from que God. no respetan la palabra, They don't respect God's word. que no lo ponen como prioridad. They do not take it as a priority. ¿Quién sufre? Who suffers? El pueblo. The people. ¿Quién sufre? Who suffers? La familia. The family. ¿Quién sufre? Who suffers? Toda la generación postrera. All the remaining generations to follow. Recuerden, Remember, cada generación marca su propia historia each generation marks its story, y todo va a depender and everything will depend de cómo se maneja how we run, para impactar al que viene detrás. how we respond to impact the one who's Por coming eso es ahead. importante. That's why it's important. Moisés entendió que era importante Moses understood that this was important, y encargó a los levitas and diciéndoles, he charged the Levites, telling them, no solo protéjanlo, don't just protect it, permitan que esté disponible allow it to be available para testimonio del pueblo. as a testimony of our people, Que cuando el pueblo trate de desviarse, so that when the people try to dissuade from it, esa instrucción sea that instruction can be la que pueda ponerle otra vez en el carril. that instruction can be what brings them back and puts them on the path. Para eso está la palabra. That's what the word is for. Porque todos somos humanos. Because we're all human. Todos fallamos. We all fail. En algún momento somos In heridos. some moment we're hurt. En algún momento nos decaemos. In some moments we fall. En algún momento llega la In tristeza. some moments sadness comes. A veces nosotros mismos damos oportunidad Sometimes we allow that porque hemos perdido la noción de orar. because we've forgotten to pray. Y lo que sucede es esto. And what happens, Hay alguien que se llama there's someone who is called león rugiente a roaring lion. que busca He seeks a quien devorar. to whom devour. Escuchen bien, hermanos. Listen carefully, brothers and sisters. Usted y yo estamos expuestos. You and I are exposed. Si la palabra de Dios If God's word, no tiene relevancia en nuestra vida, if God's word has no relevance in our life, no estamos protegidos. then we're not protected. Y el enemigo, And the enemy, el menor de los descuidos, in the smallest moment of
not being careful, va a penetrar en nuestras vidas he will penetrate our lives. y va a dañarnos. And he will cause damage. Y cuando nos daña, And when he damages us, a veces no nos damos cuenta. sometimes we don't notice. Hay muchas personas There are a lot of people que están siendo dañados por el enemigo who are being hurt or damaged by the enemy. y no se dan cuenta que And están they haven't dañados even realized it hasta que explota, until it explodes, hasta que realmente todo está saturado. until everything is just saturated. Por eso la importancia And that's why the importance de permitir que la palabra to allow the word pueda ser sostenida en nuestra vida. be held and kept in our hearts. In our Amen lives. la palabra, Love the word. busquen la palabra, Seek it. lean la palabra, Read it. vayan siempre por la palabra. No negocien con la palabra, Don't negotiate the word. porque al negociarlo Because when you negotiate it, estamos perdiendo. we're losing. Sostener la verdad exige una decisión constante. Upholding the truth requires a constant decision. No es un sentimiento. It's not a feeling. Significa negarse a suavizar una enseñanza incómoda It means refusing to soften or to mellow an uncomfortable teaching or situation para evitar el rechazo. to avoid rejection. Negarse a reemplazar la escritura por opiniones populares. Refusing to replace the scripture with popular opinions. ¿Qué les parece si yo les traigo aquí todos los domingos un mensaje de Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y que no es mentira? What if I came to you and I preached each day saying Jesus heals, Jesus delivers, but it wasn't truth? No es mentira, It's not a lie though. es verdad. It's truth. Nos gozamos, We rejoice. nos alegramos. We are happy. Nuestro espíritu se pone happy Our spirit becomes alegre. y nos emocionamos tan preciosamente We get emotional y empezamos a adorar al Señor. and we begin to worship God. Pero cuando hay una prédica But when there is a message donde toca como clavo that todo hits like a nail y duele, and it hurts a little, no hay aleluya, there's no hallelujahs. no hay There's aplausos, no applauses. no hay gozo. There's no joy. Eso también es verdad. But it's also truth. Lo que sometimes. usted y yo necesitamos What we need es no vivir por is emociones. not to live by emotions. Debemos de vivir por el Espíritu. We need to live by the Spirit. Entender que su palabra no es emoción, We need to understand that His Word is not emotion. es convicción, It's conviction. es verdad. It's truth. Y si no aplico a mi vida, And if I do not apply it to my no life, sirve, it doesn't work. no It sirve. doesn't work. Eso es negociar. That's negotiating. Por eso para mí fue relevante This is why, for me, it was relevant cuando este hombre me habló claro when this man spoke to me clearly de unas frases muy cortas. about some things that were very Donald, short. He said, Donald, No negocies do not la negotiate palabra. the word. Porque cuando eso sucede, terminó todo. Because when that happens, Se cae la It's over. columna, se cae la estructura, the structure falls. no funciona. It doesn't work. Y si las estructuras no están fuertes, And if the pillars, the structures do not, Tarde o are not strong, temprano. eventually se cae. it'll fall. La palabra es nuestro sostén The word of God is our sustain, y no Our support. podemos vivir and we cannot live agradando a otros, trying to please others, porque entonces no seríamos hijos de because Dios. then we would not be children of God. Debemos agradar a We Dios need to please God con nuestros actos. with our actions. No importa a quién le It golpee, doesn't really matter who it bothers. no importa a quién le duela, It doesn't matter who it offends. no importa qué él está sintiendo cuando escucha esa It doesn't palabra. matter what they're feeling when they hear that. La verdad The truth es importante, is important. la palabra The word es is importante important. y aplicarla es importante. And applying it is important. Tampoco voy a ser un torpe I'm also not going to be stubborn. en hablar las cosas ofensivamente. I'm also not going to be tactless
and saying things offensively on purpose. pero buscar la forma más amorosa posible, But to find the way that with love, pero firme, but firmly, de hablar la verdad to speak the truth y de decir lo que es. and to say what it is. El problema es The problem que is vivimos en un tiempo that we live in a time donde no se puede decir nada. where it seems like we can't say anything. Cualquier cosa está mal. Anything is wrong. Cualquier It's bad. cosa la gente se enoja. Anything, people get mad. Cualquier situación de palabra Whatever words that I use, that we use sometimes, con el que no está de acuerdo, with the person who's not in agreement. eso no es de Dios. Oh no, that's not from God. Eso no es del Oh, Espíritu. that's not from the. That's Eso not no es spiritual. lo que Dios quiere. That's not what God wants. Porque no le conviene. Because it's not convenient. To No them. porque sea real. Not because it's true. Por eso necesitamos That's why we need que la palabra sea consistente en that the word of nosotros. God be consistent in our lives. No podemos permitir We can't allow que la presión cultural determine lo que enseña la iglesia. that the cultural environment determines what the church teaches. La iglesia debe de hablar lo que ya fue establecido The church needs to speak what was already established por Dios. by God. Si esto se cambiase, If we change this, no tiene sentido venir a sentarnos en una silla bonita. it doesn't make any sense to come here and sit in a beautiful No chair. tiene sentido invertir en una iglesia. It doesn't make sense to invest in a church. No tiene sentido It makes no sense de que podamos invertir tiempo en ir a un lugar. to invest time in going to a place. Debemos ser capaces de entender esto. We should be capable of understanding. Custodiar lo que se ha recibido no es tarea reservada únicamente a los líderes. Administering what was taught to us, sharing what was taught to us, is not solely for the leaders. Cada creyente participa en esa tarea cuando conoce la enseñanza bíblica. Every believer has that responsibility when they receive and know the truth. La defiende They defend it y no permite que caiga la palabra. and they do not allow for the word to fail. Una columna que cede no solamente se dobla a sí misma, A pillar that starts to break down is not just affecting itself. esa columna deja caer todo lo que tenía sostenido. It allows everything Com- that it was holding to also fall. Recibir la verdad y sostenerla todavía no completa la responsabilidad de la iglesia. Receiving the repetí, por favor. Recibir la verdad y sostenerla Receiving the truth and sustaining it, no es toda la responsabilidad. it's not all the responsibility De la iglesia. of the church. Una columna que exhibía un decreto en la plaza pública A pillar that was displaying a decree in a public square cumplía su función solo si fulfilled la its purpose, cumplía su función solo would solely fulfill its purpose si la gente podía verlo. if the people could see it. Simplemente, si nadie lo ve, no tiene ningún sentido que esté ahí. If no one could see it, then it had no meaning for it to be. Por eso, la iglesia transmite fielmente la verdad que sostiene. That's why the church faithfully transmits El what it mensaje believes. recibido y custodiado no fue confiado a la iglesia para guardarlo en The silencio. message that was received and safeguarded wasn't entrusted to the church just to be kept silent. Fue confiado para que lo comunicara con exactitud It was entrusted so that it would be communicated accurately a quienes todavía no lo conocen to those who don't know it yet o lo conocen de una manera incompleta. or only know it incompletely. Hay una escena en el libro de los Hechos There's a scene in the book of Acts. que habla sobre Priscila y Aquila. It's talking about Priscilla and Aquila. Quiero leer con ustedes, por favor, un versículo. Está en 18, el 24 y el 26. There's a portion of scripture I'd like to read to you. Acts 18, verse 24 and 26. Hechos 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures, and he began to speak boldly in the synagogue.
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. When he began to speak boldly in the synagogue, Priscilla and Aquila heard him. They invited him to their home and explained to him the way of God more accurately. Apolo llega a Éfeso predicando con elocuencia y con mucho conocimiento de las Escrituras. Apollos arrived and he began to speaking with much eloquence and knowledge of the scriptures. Pero con una comprensión incompleta de la palabra. But it was an incomplete version of the word. Lucas registra Luke registers que hay una pareja, that there's a couple. pareciera ser que eran maestros privados que enseñaban la palabra. It seems that maybe they were a couple that taught the word privately. Priscila y Aquila. Priscilla and Aquila, Hechos, Acts. Dice la palabra del Señor And the word of God says que cuando ellos le escucharon a Apolos, that when they heard Apollos, sintieron de que él no estaba hablando en forma completa. they could sense that he was not speaking completely. La Biblia no habla claramente The Bible doesn't clearly say de qué es lo que estaba hablando. what he was speaking on, Pero hay un punto importante. but there's an important point. Apolos Apollos, era una persona elocuente, he was a very eloquent speaker. sabía hablar, He knew how to talk. conocía los versículos bíblicos. He knew the Bible verses. Y cuando hablaba, And when he spoke, la gente le escuchaba. people would listen. Priscila y Aquila Priscilla and Aquila, eran buenos profesores, they were good teachers. pero no tenían la habilidad de Apolos. They didn't have the same ability that Pero Apollos had. sintieron But they sensed de que Apolos, that Apollos, aunque era bueno, although he was very good at what he was doing, necesitaba ayuda. needed some help. Cuando terminó de hablar, When he finished speaking, le llamaron en un lado they called him aside y le compartieron el evangelio completo. and they spoke and they shared with him the complete gospel. Vamos a creer Let's imagine que Apolos estaba creyendo de que Juan that, era alguien que hablaba de Jesús. let's understand that, or let's imagine that Apollos was someone who believed that John was talking about Jesus. Apolos solo estaba hablando de lo que Juan predicaba. He was just teaching or sharing about what maybe John was sharing. Arrepentimiento, Repentance. hablaba del Mesías He spoke about the Messiah y hablaba del bautismo. and he spoke on baptism. Cuando todo esto se hablaba, When all of this was spoken, Apolos quedó allí. Apollos would just stop there. Entonces probablemente So probably cuando Apolos no estaba hablando de Jesús, when Apollos wouldn't speak about Jesus, de la expiación, about his death, de la reconciliación, about the reconciliation, de la obra expiatoria de Jesús, about Jesus' resurrection, entonces entiendo de que Apolos no estaba en forma completamente hablando del so what evangelio. I'm understanding is that Apollos didn't know all of these other things about Jesus. Cuando Priscila y Aquila So when Priscilla and se Aquila dieron cuenta de esto, found out about this, entonces le apartaron y hablaron they con took él. him to the side and they spoke with him. Qué lindo es esto, It's a beautiful porque thing. hay personas Because there are people que son buenos who are good, como Apolos. they're like Apollos. Apolos no era malo. He wasn't a bad person. Apolos no estaba hablando falsedades. He wasn't speaking lies. Apolo no era alguien que estaba haciendo conscientemente algo. He wasn't intentionally or consciously doing something wrong. Simplemente Aquila y Priscila Simply Priscilla and Aquila, se dieron cuenta de que Apolos estaba predicando no en forma completa. they realized that he wasn't preaching completely. A veces no necesitamos que alguien nos enseñe. Sometimes we need someone to teach us. Cuando le terminaron de explicar a Apolos, When they finished talking to Apollos, la palabra de Dios dice que después él se fue a otra ciudad the Bible says that then he went to another city a predicar. to preach. ¿Y quién les recomendó? And who recommended them? Fue Priscila y It Aquila. was Priscilla and Aquila. Le dieron una carta diciendo acepten a Apolos They gave him a letter in which it said, please accept Apollos porque es un tremendo predicador. because he's a great speaker. ¿Qué significa esto? And what does this mean? Apolos recibió el mensaje. He received the message. Apolos entendió que le faltaba algo. He understood that he was missing something. Apolo comprendió y aceptó He understood and he accepted las palabras de Priscila y Priscilla and Aquila. Aquila's words.
Hay veces que necesitamos alguna ayuda cada uno de nosotros. Sometimes we each need a little help. A veces no tenemos completo el panorama. Sometimes we don't know the whole panorama. A veces creemos que sabemos, pero realmente no en forma completa. Sometimes we think we know, but at times it's not complete. Cada uno de nosotros aprendemos todos los días. We all learn daily. Cada día el Señor nos recuerda Every day the Lord reminds us de que necesitamos conocer más de that we Él, need to know more of Him, que necesitamos conocer más de su verdad, that we need to know more of His truth, que necesitamos entender más qué significa la that cruz. we need to know each day what the cross means. Necesitamos comprender más cuál fue el valor de la cruz. We need to know more what the value of the cross was. ¿Por qué Cristo murió? Why Jesus died. ¿Por qué derramó su sangre? Why He shed His blood. ¿Por qué vino a morir en la Why He cruz? came to die on the cross. ¿Cuál es la razón? What was the reason? A veces no tenemos la dimensión. Sometimes we don't understand the dimension. Y por causa de eso, And because of that, no valoramos. we don't value it. No valoramos lo que es Cristo en nuestra We don't vida. value who Christ is in our No lives. valoramos la palabra. We don't value the word. Entonces, And that because of hay that, algo incompleto. there's something incomplete. Y necesitamos que alguien nos hable. And we need that for someone to speak to us. ¿Por qué tell venimos us. a la Why do iglesia? we come to church? Porque queremos aprender. Because we want to learn. ¿Por qué tomamos tiempo para venir en los estudios bíblicos? Why do we take time to come to the Porque Bible queremos studies? aprender. Because we want to learn. Queremos entender completamente We want to understand completely lo que Dios quiere para what God nosotros. wants for us. El propósito de Él. His purpose. ¿Cuál es la razón de que estamos aquí? Why it is that we're here. Todos somos únicos, ¿sabían? We're all unique here. Cada uno tiene un don particular. Each one of us has a particular gift. Dios tiene una tarea para cada God uno. has a task for each one of us. Y eso es algo que muchos no And comprenden. this is something that not all understand. Por eso no hay That's relevancia. why there is no relevance. Por eso no entienden su That's propósito. why they don't understand their purpose. No hay amor por There's Dios. no love for God. No hay pasión por There's no Dios. passion for God. Porque para apreciar algo, But because to appreciate necesito something, entender por qué tiene valor. I need to understand why it has value. Para que me pueda agradar algo, So that something could be satisfying or gratifying to me, necesito entender qué tipo de valor tiene para I mi need to vida. understand what value it has in my life. Si Cristo Jesús pagó el precio más alto por mí If Jesus Christ paid the highest price for me, y yo no entiendo eso, and I don't understand that, no puedo seguirlo con amor. I can't follow him with love. No puedo seguirle con I pasión. can't follow him with passion. Pero si yo entiendo que Cristo murió en la cruz por mi vida, But if I understand that why Jesus died for me, me levantaré cada I'll mañana get up every morning buscando su voluntad, seeking his will, buscando su gracia, seeking his grace, buscando su presencia. seeking his presence. Ese es el punto mayor. That's the greatest point. Ahora, quiero que veamos, por favor, toda esta situación. Cuando Apolos estaba hablando, When I want us to look at this situation where Apollos, when he is speaking, él no cambió el mensaje. it changed his message. Él no hizo algo diferente. He didn't do anything different. Solo no habló de todo el evangelio. He had just not spoken all the Yo le the animo truth. en el nombre de Jesús. And I want to encourage you in the name of Jesus. Empecemos a entender Let's begin to understand que lo que la palabra sea para that what nosotros, the word is for us, lo importante que sea la the palabra, importance that the word is for us, va a ser la manera en que sigamos a Jesús. it's going to be the way that we can continue to follow Christ. Él nos ama. He loves us. Él quiere lo mejor para He wants nosotros. the best for us. Y Él quiere que aprendamos a amarle. And he wants us to learn to love him. Aprendamos que la palabra del Señor Let's learn that the word of God tiene un valor eternal. has an eternal value. No es algo circunstancial, It's nothing circumstantial, sino tiene un valor que va a ir por but it has a generaciones value that will go on from generation to generation hasta que Cristo venga. until Jesus comes. Pero todo depende de cómo nosotros But it all depends on how we hoy lo aplicamos en nuestra vida. apply it in our lives. ¿Vamos a permitir que sea como los levitas? Are we going to allow it to be like the Levites? Que lo guardamos para nuestra vida, That we guard it for our life? que lo vamos a tener siempre That we're going disponible, to always have it available? que no vamos a soltarlo. That we're not going to let go of it? La palabra de Dios es la que va a levantar nuestra vida The word of God is what's going to lift us up en tiempos in difíciles. difficult times. Y el que nos va a dar
camino para seguir. and it will give us a way to continue. Por eso en esta hora quiero animarle. So that's why at this hour I just want to encourage you. Amemos la palabra. Let's love the word. No solo recibamos, Let's not just receive it. no solo la sostengamos. Not just hold it. Vamos a hablar también a otros. Let's tell others as well. No solo por palabras, Not just with our words, sino con nuestro but testimonio. also with our testimony. Como aquel padre Like that father que necesita mostrar a su hijo el camino. who needs to show his son the way. Entonces Dios se this way agradará de God will nosotros. be pleased. Por eso en esta hora quiero invitarle So that's why at this time I want to a just que invite se you examine, to examine yourself. examine su corazón, Examine your heart. examine en qué situación está hoy delante de Dios. Examine in what condition your heart is. ¿Estoy recibiendo la palabra? Are you receiving the word? ¿Estoy sosteniéndola? Are you sustaining it, holding it? ¿Estoy hablando de ella? Am I sharing it? No solamente a través de palabras. Not just through words. La palabra tiene poder por sí solo. The word of God has power in it of itself. Y cuando hablamos de ella, And when we speak it, el Espíritu Santo guía. the Holy Spirit guides. Algunas personas dicen, pastor, Some people say, Pastor, ese es tu trabajo. that's your job. Ese no es mi That's trabajo. not my job. Entonces quiero decirle que no. And so I want to say to you, no. Mi trabajo es enseñarle. My job is to teach you. Pero usted es el que está en el campo. But you're the one who's out on the Usted field. está en la viña. You're out there on the vineyard. Usted está afuera también. You're outside as well. No es que yo no voy a hablar. It's not that I'm not going to share. El asunto es que somos una The iglesia. thing is that we're a church. Somos un cuerpo We're a body que debemos de entender that needs to understand que el trabajo consiste that the work consists of, en que entrego la palabra que yo tengo. and that I share the word that I have. Entrego como testimonio I share it as a testimony, y permito que Dios guíe mi and I vida. allow God to guide my life. Él es fiel. He is faithful. Él es fiel. He is faithful. Yo le invito a que se ponga de I want pie, to por ask you favor. to stand, please. Vamos a dar gracias a Dios en Let's- esta hora. Let's give thanks to God. Vamos a permitir que Dios guíe nuestro Let's corazón allow Him to guide our hearts y que su palabra prevalezca en and nosotros. allow His word to prevail in us. Oremos al Señor. Let's pray. Señor Jesús, gracias te doy. Heavenly Father, I give you thanks. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu amor. Thank you for your love, Por guiarnos. for guiding us, Por for enseñarnos. teaching us, Por habernos escogido. for having chosen us. Señor, Lord, aquí estamos we're here queriendo hacer tu voluntad. wanting to do your will. Enséñanos Show us, a buscarte teach us to a seek amarte. you, to love you, y, Señor, and Lord, ser guiado por tu be gracia. guided by your grace. Ayúdanos a examinarnos Help us to examine si ourselves. estamos recibiendo la palabra, Help us to see if we're receiving your word. si estamos, Señor, To sosteniéndola, see if we're sustaining or maintaining it. y más que otra cosa, More than anything else, Señor, si estoy compartiendo, I need to be sharing it. ayúdanos a ser un cuerpo fuerte, Help us to be a strong body, una iglesia a church que pueda entender su that propósito, can understand your purpose. que cada uno, Señor, That each one of us pueda dedicar su vida can dedicate their life a amarte, to love you, a to buscarte seek you, y ser columna and to be a en pillar tu in iglesia. your church. Bendícenos Bless us, y Lord, levántanos and lift us up cuando el enemigo venga when the enemy comes para to tentarnos. tempt us. Ayúdanos Help us a ser to fuerte, be strong, victorioso victorious, y levantar bandera cristiana and to lift up a Christian banner en el nombre de Jesús in the name of Jesus. y proclamemos tu victoria. To help us to proclaim your victory. Gracias Thank you. en Cristo In Jesús. Jesus' name. Amén y amén. Aleluya.